तो 30 लाख पिला दउचंदी 20 लाख मु के लक्ष्य को तू लक्ष्य करना तू केमती तू निजे भल मु 100 रो आंसर देबी मु भल रिजल्ट सेटा को लक्ष्य कर प्रत्येक पिला माने सफलता पहाचरे पहुंचबे आ ए विद्यासागर को गोटे बड़ द्रुम रे परिणत करबे। तो तुम विद्यासागर केते भल पाओ काहे कि ओडिसा रे एमिति भी कोचिंग नाही जे कि ऑफलाइन ने एमिति कंटेंट दोउची कि तुम बहुत थर मो फील करे कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ मते कुह व्हाट्सएप रे स्टेटस हटे देखि मु रिप्लाई दे के स्टेटस देति कोन मोबाइल तुम माइंड रे कोन चली छी। So very good afternoon to all the viewers. Welcome back to Vidyasagar Classes YouTube channel. तो आपण माने देखुथिबे आजिरो पॉडकास्ट रे आम पाखरे आउ जणे बहुत माने विद्यासागर रो गोटे जो कहंती वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स मिस्टर श्वेतप्रज्ञ मिश्र रथ सॉरी मिस्टर श्वेतप्रज्ञ रथ आम गहन रे अछंती से सुदूर जाजपुर आज सकाळ आछंती आ एई समयटा को तांको मु वेलकम करछि विद्यासागर को आ कांग्रेचुलेट मध्ये कर आ आम पाखरे तांकर पूजनीय माता पिता अछन तांको मध्ये मु हार्दिक स्वागत जनाऊँ आउ सबुदिन भली मो पाखे मिस्टर बीरेश्वर मिश्र जे कि वन ऑफ द बेस्ट इन केमिस्ट्री आउ पिला मानकर ग्रेटेस्ट मोटिवेटर से मध्य अछंती से मध्य हमर ए पॉडकास्ट रे प्रमुख भूमिका ग्रहण कर तो श्वेतप्रज्ञ तो तमरो बोधे हैदराबाद रो आईसीएआर हे गला आगे तो तमे विद्यासागर रे क्रैश कोर्स करूतलो ना पूरा 1 ईयर ना पूरा 1 ईयर हो गया 1 ईयर करूतलो तो बहुत पिला माने ए जो वीडियो देखुचंती से माने माने तमर जूनियर माने स्पेशली आगे तो गोटे जो कहती नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस तमे बीइंग ए सक्सेसफुल स्टूडेंट पिला मानकु कोन कहिबो तीनटा मंत्र से तीनटा मंत्र को पिला माने ग्रहण करिके आगामी दिन रे माने आसंता वर्ष जो माने परीक्षा देबे से तम भलिया सफलतार शिखर को छुई परिबे। सर फास्ट ऑफ ऑल जदि आम सक्सेस पाइबा को चाहिबा ताले आगे निज ऊपर विश्वास करिबा तापरे आमे जो सार मानन को फॉलो करचंदी तांको ऊपर 100% आमे विश्वास नबा कि सार जोटा पढौचंती सेटा मो पई कि गोटे हेल्पफुल हबो आउ सबुदिन आपणकर होची कंसिस्टेंसी मेंटेन करी आपन को गोटे निज को मोटिवेट करी कि पढिबा सेटा गोटे होची एस्पिरेंट पई मोस्ट इंपोर्टेंट आउ सबुटु होची कि मते भल लागे कि मु जतेले भी डिमोटिवेट हे जाए मते बीरेश्वर सर युधिष्ठिर सर समस्त जो कथा ही गोटे पद जो कथा मते गोटे नेक्स्ट स्टेप को सूचना दे कि हां मु भी पारिबी जिंसडा आ दुनिया रे किछि भी इम्पॉसिबल थिंग्स नहीं जोटा कि सार सब बेले कहती कि नथिंग इज इम्पॉसिबल तमे चाहिले सब किछि भी करि परिबो सेटा मु विद्यासागर शिखिछि सबुठु फास्ट होची आपण निजे आगे विश्वास करबाटा होची निज ऊपर विश्वास कर गोटे जिंस सत प्रकार तमे जो इंपोर्टेंट पॉइंट एंटा कहलो मु संपूर्ण बुझिली किंतु तमे जेतु ऑनलाइन ने पढुतलो ऑनलाइन रे पढिबा हैज इट्स ओन माने लिमिटेशंस तार केते गुडा डिमेरिट भी अछि कारण जेतु ऑनलाइन ने पढिबा तम पाके इंटरनेट भी रहिला मोबाइल रहिला ए क्षेत्र रे साधारणतः देखा जाए न सब क्षेत्र रे बेले बेले देखा जाए किछि स्टूडेंट से जो मोबाइल रो आ इंटरनेट रो दुरुपयोग मध्य करथा गोटे टेम्पटेशन आसी थाए टिके सोशल नेटवर्किंग देखि देबी बा गोटे गीत सुनि देबी वीडियो देखि देबी व्हाटएवर रील्स देखि देबी ए सब टेम्पटेशन को तमे रेजिस्ट करी ऑनलाइन टा को केमती तमे टेक्नोलॉजी टा को मोबाइल फोन टा को सदुपयोग कलो जा फर आज तमे गोटे क्वालिफाइड स्टूडेंट हे परछो एंट्रेंस। आगे सर फास्ट ऑफ ऑल सर जो ऑनलाइन ने क्लास करबाटा आ सर से जो सोशल मीडिया रो डिस्ट्रैक्शन बंचिबा पई सर मु प्रतिदिन चाहे कि केवल क्लास छडा मु आ किछि भी देखिबिनी काटा मो पाखरे गोटे थिला कि विद्यासागर रो ऐप मु सेद्रु सब क्लास करे नोट्स भी सेद्रु पढे नोट्स निजे क्लास रे मु नोट्स करे ता सहित सर मु सार माने कहते कि जेतेले भी तमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करियो आमको कहबो आमे तुमको क्वेश्चन जोगुडा दउ तमे सेउडा प्रैक्टिस करियो ता छडा आ किछि सोशल मीडिया यूज करू नथली आ किछि एप्लीकेशन तमरो नथिला जेमति कि इंस्टाग्राम हला कि अदर किछि स्नैपचैट हला एउडा किछि कर नथिला नै सर केवल विद्यासागर रो ऐप थिला आ व्हाट्सएप थिला कि सार माने सहित आ कांटेक्ट टेलीग्राम भी थिबो और टेलीग्राम रे जो ग्रुप रो विद्यासागर क्लास लिंक सब आसे ता छडा आ किछि सोशल मीडिया नथि आ तम गहन रे तमरो पूजनीय माता पिता अछंती सेमानकर कोन रोल रहिला तमरो सफलता रोल स्पेशली मामाकर रोल सर माँ तो सब कहती कि हाँ तू पारिबू जे तू मैट्रिक भल करछु प्लस 2 भल करछु तू निश्चय पारिबू मते बेले बेले लागे कि ना मु एम्ति कि माँ मते काई जो लागु जे जिंसडा एम्ति हबनी एत्ते पिला परीक्षा दउचंती सेटा सबले माँ कहि कि जेत्ते पिला परीक्षा दियंतु
तोर गोटे सीट दरकार तू सेटा केमिति अचीव करिवु सेटा दरकार आउ जेते पिला कि एग्जाम दियंतु तोर किछि दरकार नै मैडम आपण कोन खाइबाक दउथले पु जा पर से सफल होई पाइले ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଖାଇବା ତ ଯାହା ତ ଖାଇବା କଥା ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାର ନିଜର ଚେଷ୍ଟା। तो मु सब अदर मदर्स माने मध्ये हमर वीडियो बहुत देखंती मु सेटा जानि छी भलो भाबरे तो गोटे माँ हिसाब रे जेतले पिला माने मानसिक स्तर भांगी पड़ंती तो आपण ता कहतले जे गोटे सीट ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସିଏ କହିବ 30 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ପିଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନା ତୁ କେମିତି ତୁ ନିଜେ ଭଲ ମୁଁ 100ର ଆନ୍ସର ଦେବି ମୁଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଉ ପିଲା କେତେ ଦେଲେ ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ସିଏ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଏତେ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡା ଜମା ଦେଖେନା ମୁଁ ମୋ ନିଜ କେତେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ସେଇଟାକୁ ଦେଖ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ସବୁ अलगा संगे हमर किछि मतलब नै हमें हम निजर कोन हमें ମୋର ମୋ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଦର ମୁଁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କୁହେ। तो सर आपणकर गोटे फादर हिसाब रे निहाती आपण फाइनेंशियली तो आरंभ करी मटेरियल सब सपोर्ट देले तो आपण ऑनलाइन ने पढिले पुओ को तो सी कोन आपण को मोबाइल बा मैडम को मोबाइल यूज करूथले ना ता पे गोटे किनि दैछले मोबाइल ता पे मोबाइल किनि नथिले जोटा कि गोटे बहुत उत्तम पदक्षेप नेछले तो क्लास सरला परे कोन ताको आउ किछि टैबलेट के लैपटॉप दैछले टैब गोटे दैछ किंतु मोबाइल ता मैडम कर यूज करथले तो एबे सी सर पाइगला परे आपन कोन फील होछ ମୁଁ ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ତିନି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କହିପାରେ ମୁଁ କହିଲି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଯିବ ତାର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଦରକାର ତାର ରହିବା ଦରକାର ତାର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଦରକାର ଗୋଟେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦରକାର ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରୋ କରିବୁ नो बडी कैन ऑब्स्ट्रक्ट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव माइंड थॉट लाइफ रे केबे नबनी तू आजिर सक्सेस हेनु काली सक्सेस हबो निश्चित जेतेବେଳେ से विद्यासागर कथा कहिला मु शुणिकी विद्यासागर जो आपणकर अध्यापिका अध्यापक जो अच्छा जो कोचिंग दौरान ये मु शुणिकी बहुत खुशी हेली आउ तांको भीतर जो सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेक्चर मान सब देइचंती माने पिला निश्चित भावे सफलता पहाचर पहुंचबो एतरे संदेहर अवकाश नाही किंतु विद्यासागर गोटे एमिति संस्था जे कि पिला मानकु सफलतार पहाचर आज पहुंचे पारची ओनली फॉर तार पॉजिटिव एटीट्यूड आ बहुत अध्यवसाय बल रे आ गोटे छोटिया द्रुम गोटे विद्यासागर गोटे छोटिया द्रुम भविष्य रे ये पॉजिटिव एटीट्यूड ने कि जो हार रे ग्रो करची ये पॉजिटिवली गोटे बड़ द्रुम रे परिणत हबो एते संदेहर अवकाश नाही आ एवरी मोमेंट रे प्रत्येक पिला माने सफलता पहाचर पहुंचबे आ ये विद्यासागर को गोटे बड़ द्रुम रे परिणत करिवे जे कि से बड़ द्रुम को हटेबा को कोनोसी शक्ति नथिबो आ एटारे गॉड ब्लेसिंग रहिबो गॉडଙ୍କର सबरे आशीर्वाद रहिबो विद्यासागर सबले निश्चित भाबे जीव सफलता पहाचर पड़िबो आगामी दिन रे गोटे बड़ द्रुम होई कि चलिबो सेही द्रुम तळे समस्त अध्यापिका गुरुजी गुरुमा समस्त रुंडीभूत होइतिबे तार चेर सारा भारत आड़ भी माड़ी जाइतिबो ओडिसा नुहे भारत माड़ी जाइतिबो एते संदेहर अवकाश नाही मु निश्चित एथु जानली मो पिला आज विद्यासागर पढ़ी सी आज सेंट्रल सीयूट रे आज से पाइची मु बहुत खुशी आज बहुत भल रिजल्ट करची तांको आगामी रे कलेक्टर मध्ये अवार्ड देचंती शिशु मंदिर भला जोडी पडला अवार्ड देचंती आ विद्यासागर आज भी डाकिची मु बहुत खुशी तो वर्तमान मु रिक्वेस्ट करबी रेस्पेक्टेड वीरेश्वर सर को हमर एकेडमिक एस्पेक्ट आउ किछि किंचित मात्रा रे आलोचना आमे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन मु तो बहुत दिन जानी छी से सब बेले मते सब दिन सर रेगुलर बेसिस से मो तो मेसेज करती सर या प्रॉब्लम होची या नहीं सब कथा हो हमें तो तुम विद्यासागर केते भल पाओ काहे कि मते बहुत माने वन ऑफ द से सब बेले सब YouTube ये रे से थिबो कि नहीं मु पढते सब दे रिप्लाई दो एते तो विद्यासागर प्रति भल पाओ केमती आसिला काहे ना सर मु फास्ट कोटे वीडियो जो देखि दिल जे विद्यासागर रो जॉइन हेबी फास्ट गोटे वीडियो देखली आपण माने गोटे कोठी की जाइथिले आपण माने गेस्ट हेकी सेठी आपण गोटे वर्ड कहथिले कि ओडिसा रे एमिति भी कोचिंग नाही जे कि ऑफलाइन ने एमिति कंटेंट दोची मु सेही वर्डटा मो माइंड रे टैकल करथिला कि हां जो मु भी जानिया चाहूची कि केमिति माने कंटेंट ता परे मु जेतले आपण को क्लास कली मु बहुत सारा यूट्यूब सोर्स रो क्लास करछि तापर आपण को क्लास जेतले कली मु कहली कि माने एते ओडिया रे एते भलसे जिंसडा मु बुझुची आ कोडी बुझिया को पाइलेनी ता परठू मते लागले कि हां मो लाइफ रे ना गोटे वर्ष विद्यासागर छडा मोर आ सेकंड थिंग्स किछि नै मु भी सबले घर कुए कि मा
ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍ ଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମେସେଜ କରୁଛି, ସାର୍ ବି ବହୁତ ମତେ ମାନେ କୋଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି। ଭଲ ପାଏ ସବୁବେଳେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଖାଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସିୟୁଟି ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସିୟୁଟି ତମର 10th +2 ମାର୍କ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା? ସାର୍ ମୋର 10th ରେ ଥିଲା 92, ହୁଁ। ପ୍ଲସ୍ 2 ରେ ପିସିବି ରେ 94%। ଆଚ୍ଛା, ତମେ 90% ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ରଖିଥିଲ। ତ ଓୟୁଏଟି ସିୟୁଟି ଦିଟାକ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଓୟୁଏଟି ସିୟୁଟି ଦିଟାକ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କଣ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହବା ଦରକାର? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ସିୟୁଟି ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ର ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛି। ସିୟୁଟି ରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ମାନେ ଯେତେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେବେ, କାହିଁକି ନା ସିୟୁଟି ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବାକୁ ଟାଇମ ଠିକ ଠାକ ମିଳିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବା ପରେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ର ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ କି ହଉଛି ଯେତେ ଆମେ ପୁରା ଭଲସେ ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିକି ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସାର୍ ଆମର କନସେପ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଟିକେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ପଢେଇଲେ ତାପରେ 10-15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସାର୍ ଆମର ସେଇ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସାର୍ ଓୟୁଏଟି ରେ ସାର୍ ଓୟୁଏଟି ହଉଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ। ଆପଣ ଯେତେ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେଭେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ ସାର୍ ଓୟୁଏଟି ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। এই ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ କି ତମେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାଅ, ମତେ କୁହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଷ୍ଟାଟସ ଫଟୋ ଦେଖିକି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଥିବି କଣ ମୁଁ କହିଲି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କଣ ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ 1 ଇୟର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ଆସିବ, ତ ଆଗାମୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ତ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଦବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଡିମୋଟିଭେଟ ଲାଗିବ, କେବଳ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବା କଥା କି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଦେବି, ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ତାର ମାନେ 100 ଗୁଣା ଖୁସିଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସାର୍ ଡିମୋଟିଭେଟ ଲାଗିବ କି ଯୋଉ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ କି ରେସପେକ୍ଟ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିପଦ କଥା ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଣ କହିଲେ। ଆଉ ଡିମୋଟିଭେଟ ୱାର୍ଡ ଟା ମୁଁ ମଝିରେ ଭୁଲିଗଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ହଁ ଯାହା ସାର୍ଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ ଜାଗାରେ ପାଇଲି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟ ଲାଗିବ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା କରିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇଠି ବସିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ସାର୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍। ତ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ କହନ୍ତି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସରଳ ସାଧୁତାଟା ଭଳି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମର ଶ୍ୱେତପ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ ବ୍ଲେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ସଚ୍ ଏ ଲଭଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଯୋଉମାନେ ମତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କଲିଣି, ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ପିପୁଲ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆଜି ସାର୍ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଲେ ଏଠି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମର ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍ ଆଉ ଅଦର ସାର୍ ମାନେ, ସେମାନେ 24/7 ପିଲାମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ସେ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ କାଢୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ସମୃଦ୍ଧି ହଉ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଶ୍ୱେତପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବୁ।